তো হেল্ল' চুমটিমান গৈৰেমান তাদের কিরকম সমস্যা তো সব ঠিকই আর ঠিকই থাকবো লাগে। তো সো গাইস মই ফাইনালি आज একটা ফেসবুক পেজ খুললি। তো ও পেজটা মে নতুন নতুন ব্লগস ভিডিও দেখে পাবা, ব্লগস ভিডিও দেখে পাবা हो। আর একদম গাইস ও ফেসবুক পেজটাকে ফলো করবা। ওটা কোনো প্রোফাইল নাই লাগে, নতুন ফেসবুক পেজ লাগে। তো आज এই পেজটাকে ক্রিয়েট করলো। তো ও পেজটা মে সোচা তো মই জি করব জি নাই করব তোদেরকেও দেখাবো বলকে মই সোচাথি। তো নতুন নতুন ব্লগ ভিডিও দেখে পাবা আর পেজটাকে ফলো করবা, কেনিকি ফলো করবা হলে মোকে অলপ ভাল লাগি, কিবা একটা মোটিভেশন পাবো আর মাজা মাজা ব্লগ ভিডিও বানাবো বলকে মই তোদের একদম বলে দিও। আর সবে ফলো करवा शेयर करवा लाइक करवा हो, मजा मजा वीडियो आनबो। ओ तो गाइस मैं फेसबुक पेज टाके तो बतालो नी, किंतु फेसबुक पेज के नामटा की रहे ओटा मैं नाइ बताई रही। तो भुलाई जाय रही हूँ, दिमागटा काम नहीं करे एरकम लाग जते रहे, भुलाई जाय रही। तो फेसबुक पेज के नाम लागे अमितिश ब्लॉग। तो हुआ खाली ब्लॉग वीडियो देखे पाबा हो। और इतनाई बोले रहे, कोनो बोले तो नहीं रहे। और এখন তো রাতিও হয়ে গেলে। আর ওই যে মই সুইটার টুইটার লাগাইকে বসলি হি। তো কালি কি করব ব্লগ ভিডিও মে বানাবো আর ব্লগ করব আর ন্যাচারাল ব্লগ দেখে পাবো মোর एकदम सिंपल ब्लॉग। तो फॉलो तो जरूर करबा हो। और चैनल भी है झाका सिरो ऑफिशियल बोल के। तो वो चैनल में भी अपलोड करबो और फेसबुक पेज में भी अपलोड करबो। तो सबे देखबा बोल के मोर दिके से आसरा है हो। तो हेलो संगतिमान গৈরেমান তোদের ভাত খালা না নাই, কিন্তু কে কে নাই খালা হলে খাই লেবা। আর মই এখন ভাত ওলাই গেলি, এখন সাঁজে भी হয়ে গেলে আর রাতি भी হয়ে গেলে কাফি। তো ভুক লাগে আজি। আর এই যে মই তো এখানে ভাত ওলালি আর ভাত মালো গাখির ঢাললি, এই যে অলপ অলপ দেখা है। আর এই যে দিঘা है তিয়ান, एकदम बहुत स्पेशल তিয়াन हो हमदर, एकदम बहुत टेस्टी लगे हमदर घर के তিয়াन। दिखाई दिए जे की তিয়াन बनाल हैं, आलू गुंदरू बेलाती मिसाई के पूरा बना दिले हैं। हमदर तीर को में जबड़ा दिए नहीं खाबी हो, কি করবি আর উপায় নাই, এরকম তিয়ান খাইক লাগে। তো ফাইনালি এখন আর খাবো আর মই। তো কে কে নাই খেলা है, কে কে নাই খেলা খাবা আর আজকের ভিডিও একদম দেখে এনজয় করবা। তো চলো আগে নিয়ে কি মজা দেখা है। तो गाइस मैं तो खाई के लिए जाती हूँ, তোদেরও খাবা আর मोर वीडियो देख के एंजॉय करबा हो। और ওই যে साथ में এই যে একদম बहुत स्पेशल তিয়ান बनाल हैं, आलू बेलाती गुंदरू, यहाँ हेलो गाखिर ढाल हैं। मैं अगर खाई जाती तो बहुत टेस्टी सब्जी आज के रहा है। और के নাই খালা খালা একদম খাবা আর পানিটাকে আগে খাই লব। प्रेज द लॉर्ड। और खाए समय सब समय भगवान के नाम लेबो लगे हो और वीडियो देख के एंजॉय करबा। गाखिर अलप ढाल ले भातटा में, बहुत टेस्टी है। तो गाइस की बोलबो, मोर वीडियो बनाल के कन्टेंट मकसद एटाई लागे कि मैं इंस्टा में हो, फेसबुक पेज में हो, फेसबुक प्रोफाइल में हो, यूट्यूब में हो, म्यूजिक वीडियो रिल्स वीडियो बनाए बनाए आनसाई गेली। तो ওটা খাतिर सोचली ही जे এখন जी करब कि নাই करब सब के माने वीडियो बनाबो, फुजिर होक सांझे होक जी करब जी নাই करब। सोचली ही फेसबुक पेज आज एक खुलली अमितिश ब्लॉग बोल के, ওটা में सबटा अपलोड करब। तबे है के जान कि एक হবে ना हले म्यूजिक वीडियो इतना करली, रिल्स बनाली, रिल्स वीडियो करली, कोनो काम के नहीं। म्यूजिक वीडियो बनाते बनाते फेसबुक पेज रिस्ट्रिक्ट लाग गेले। फेसबुक पेजटा है नाइखे बोल के নহয়, प्रॉब्लमटा सॉल्व ना होय। तो এখন से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी ही और फार्स्ट ब्लॉग एटाई लागे मोर फेसबुक पेज मोर এটা লাগাই একটা ভিডিও আপলোড করলি মই মহাসভা যাই রহি, ওটা ভিডিওটা আপলোড করলি অলরেডি তখনই। তো এটা লাগাই নেক্সট ভিডিও হবে। ফলোয়ার কেউ নাইखे, নিজে ফলো করবা और सपोर्ट करबा, आगे तक भाग से वीडियो बना पारबो। और जी करब सबटा
দেখাতে পারবো তোদেরকে। শুকনো মাছ সঙ্গে বানালে बहुत टेस्ट। एक बार उधर भी बनाया खाबा तो गुंदरू गुंदरू भी मूला के अंदर गांवलिया खाना तो मूला गुंदरू लगता आलू रंगपुरिया बेलाती और शुकना माछ खाई के देखबा और पीछे कमेंट करबा। और लोगों धनिया पातो मिसाई देबा लो सुरुआत आलू ढालबो।